نہ لے جا۔ آپ نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرا پوتا ہے، صبح سے کئی گائیاں میرے گھر آئی لیکن میرے پوتے نے کسی گائے کا دودھ نوش نہیں فرمایا، دودھ نہیں پیا۔ اگر تیرا دودھ پیتا ہے تو تو لے جا سکتی ہے، اور اگر تیرا دودھ میرا بیٹا پوتا انکار کرے تو تو نہیں لے جا سکتی ہے۔ یعنی کہ بات کہنا یہ چاہتے تھے عبد المطلب کہ میرا پوتا کس گائے کے پاس جائے گا یہ خود وہ فیصلہ کرے گا، اور سبحان اللہ، یہ خود وہ فیصلہ کرے گا، میں نہیں کروں گا۔ جناب دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سوچا، نہ جانے کتنے گھر پر گئی، نا امید ہو گئی، کسی نے میری غریبی بے بسی دیکھ کر مجھے اپنا بچہ نہیں دیا، اور جس نے بچہ دینے کا ارادہ کیا تو اب بچے پر فیصلہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں سوچنے لگی کہ ایک 6-7 دن کا بچہ کیا فیصلہ کرے گا کہ وہ کس گائے کے پاس جائے گا، لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھی ایک موقع دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں جناب آمنہ سے، آمنہ حلیمہ کو اندر لے جاؤ اور لے جاؤ، دیکھو یہ دودھ پیتا ہے یا نہیں۔ جناب تائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں گھر کے اندر داخل ہو گئی تو کیا دیکھتی ہوں، 4 پائی بچھی ہوئی ہے، اس پر سفید سبز رنگ کی چادر، 4 پائی کے اوپر سبز رنگ کی چادر بچھی ہوئی ہے، اور اس پر ایک نورانی بابرکت والا بچہ سو رہا ہے جو سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ فرماتی ہیں چہرہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پیر ختم ہوا مجھے پتا ہی نہیں چلا، اتنا روشن تھا، میں دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھی۔ آپ فرماتی ہیں میں بچے کو لینے آئی تھی لیکن بچے نے مجھے ہی لے لیا، میں اپنا دل اس پر برباد کر دی، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں دوڑی بڑی آگے اور اپنے ہاتھ کو جیسے ہی میں نے بچے کی پیشانی پر رکھا، جس نے اپنی آنکھیں بند کر کر سو رہے تھے، حضور فوراً آنکھیں کھولتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں۔ 1 سے 6 مہینے تک کا بچہ جب اٹھتا ہے تو روتے ہوئے اٹھتا ہے، 6 مہینے تک بچے ہنستے ہوئے کبھی نہیں اٹھتے ہیں، لیکن آمینہ کا لال جناب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ کھولے تو مسکرا رہے تھے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں میں نے گود میں لیا، اتنا برکت والا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین جمیل بچہ۔ آپ فرماتی میرے بال سفید ہو گئے تھے بچوں کی پرورش کرتے کرتے، لیکن میں نے کسی اتنا نورانی بچہ نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اتنا پیارا بچہ نہیں دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں میں لے کر اندر گئی، جناب آمنہ دیکھ رہی تھی، میں نے آمنہ کی گود سے اپنی گود میں لیا اور بیٹھی، دل میں دعا کرتے ہوئے اللہ حکم دے یہ بچہ میرا دودھ پی لے، اب تو میں اسے چھوڑ کر جا نہیں سکتی، اب مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ بچہ چاہیے، میں اس کو پالنا چاہتی ہوں اللہ، مجھے یہ بچہ چاہیے۔ آپ دعا کرتی تو کہاں آ کے کرتی؟ نبی کے در پر آ کر کر رہی تھی، اللہ سے مانگ رہی تھی تو کہاں مانگ رہی تھی؟ محبوب خدا کے در پر مانگ رہی تھی۔ جب جناب دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں جب دعا کر رہی تھی تو وہ بچہ مسکرا رہا تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ رہی تھی، میں سمجھ نہیں پائی، میں نے گود میں لیا اور جیسے ہی جناب آمنہ دیکھ رہی تھی کہ جیسے ہی میں نے بچے کا منہ سیدھی طرف کے پستان میں منہ لگایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرما لیا۔ اب فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں نے آمنہ کی گود سے اپنی گود میں لیا، میرے پستان میرے سینے میں ایک دودھ کا قطرہ نہیں تھا، سوکھ چکے تھے غریبی کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی وہ بچے کا سینہ میرے سینے سے مس ہوا، میرے تھن دودھ سے بھر گئے، بھرے ہو گئے۔ آپ فرماتی ہیں پہلے میں نے سیدھی طرف کا دودھ نوش فرمایا، اس کے بعد جب میں الٹی طرف منہ لے کر جاتی ہوں کہ اس حصے کا بھی دودھ پیے تو جناب حلیمہ فرماتی ہیں اس نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ میں بار بار منہ لگاتی ہوں کہ بیٹا دودھ پی لے تو آپ فرماتی ہیں سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی حضور نے دکھائی اور میرے خود کا بیٹا جو بھوک سے رو رہا تھا اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ حصہ میرا ہے اور یہ زیادہ والا حصہ میرے رضائی بھائی کا ہے۔ جناب حلیمہ کہتی ہیں اور من ہی من میں کہ اللہ یہ کوئی عام نہیں ہے، اچھا ہوا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، تو جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنی معتبر چیز میرے حصے میں آنے والی ہے، اللہ تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ اب آپ نے اسے لیا، حضور کو لیتی ہیں، جناب آمنہ دیکھ رہی ہیں، کبھی جناب سیدہ حلیمہ پیشانی چومتی ہیں، کبھی رخسار چومتی ہیں، کبھی تھوڑی مبارکہ
चूमती हैं, कभी कदम चूमती हैं, कभी हथेली चूमती हैं, हुजूर से मोहब्बत कर रही हैं। आप फरमाती वहीं से ही बरकाते नबूवत का ज़हूर शुरू हो गया, ईमानदार होती चली गई। आप फरमाती हैं जब से मैं पैदा हुई थी उस दिन से मैंने आज तक कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया था, कभी मैंने पेट भर कर खाना नहीं खाया। मेरा बेटा जो मेरी गोद में था वो भूख की वजह से रात रात भर रोता था, मैं उसे पानी पिलाती थी लेकिन उसका पेट नहीं भरता था। आज मेरे हुजूर की बरकत से मेरे बच्चों का पेट भर गया, हुजूर की बरकत से मैं और मेरे शौहर ने पेट भर कर खाना खाया। अब आप जनाब हलीमा फरमा रही है, मोहब्बत से सुनिए। आप फरमाती हैं फिर से मैंने चारपाई पर लिटा दिया, जनाब आमिना भी लेट गई, आंखें बंद हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। कभी आंख बंद करते हैं, फिर आंख खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर आंख खोलते हैं। यानी कि जब आसमान से कोई फरिश्ता आता तो हुजूर आंखें खोलकर उसे देखते, और जब वो फरिश्ता चला जाता तो हुजूर आंखें बंद कर देते। कौन सुभान अल्लाह। जनाब दाई हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं, रात भर मैं वही कयाम पजीर थी, सुबह हुई तो मैंने अब्दुल मुत्तलिब से अर्ज किया, अब्दुल मुत्तलिब मैं चाहती हूँ कि मैं अब जा रही हूँ अपने कबीले में, गरीबी इतनी है ना जाने कब दोबारा शहर मक्का आना हो, तो मैं चाहती हूँ कि जाते जाते एक बार खाने काबा का तवाफ कर लूं। आपने कहा ठीक है हलीमा जाओ। अब कौन से सुने, ज़हन को हाजिर और नाजिर रख कर सुने। जनाब हलीमा फरमाती हैं मैंने चारपाई पर हुजूर लेटे थे, एक कदम घर के बाहर और एक कदम घर के अंदर था, फिर मैंने अपना कदम अंदर ले लिया। तुमने मुझ पर बहुत रहम किया, एक और कर दो। कहा क्या बात है बताओ। कहा मैं चाहती हूँ कि खाने काबा का तवाफ करने जा रही हूँ तो तुम्हारे पोते के साथ जाओ, तुम्हारे पोते को लेकर जाकर तवाफ करूं। आपने फरमाया ठीक है। अब जनाब हलीमा की तो किस्मत पर वारी जाओ, क्योंकि शान पर अपने माँ बाप को कुर्बान कर दो। आप फरमाती गोद में ही सफेद चादर में लपेटे हैं और सब दिन चादर आपकी गोद में। और सुभान अल्लाह, ये दो रंग का जो सिलसिला आज से नहीं है, ये तो हुजूर की विलादत से चला आ रहा है। जानते हो प्यारी बहनों, मिलाद की महफिल अगर सजती है तो सफेद या सब्ज से ही सजती है। मिलाद की महफिल में नूर आता है तो सफेद रंग से या सब्ज रंग से ही नूर आता है। ये रंगों के आगे सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। आप फरमाती हैं मैं जब लेकर जा रही थी देखने वालों ने क्या देखा। जनाब हलीमा फरमाती हैं हुजूर को ली हूँ, जहाँ जहाँ जाती हूँ काबा उसी तरह झुकता चला जाता है, काबा उसी तरह झुकता चला जाता है। बताने वाले ने बताया कि दाई हलीमा जब हुजूर को लेकर खाने काबा जा रही थी तो देखने वाले ये फैसला नहीं कर पाए कि दाई हलीमा खाने काबा के पास जा रही है कि खाने काबा दाई हलीमा के पास चला आ रहा है। जनाब दाई हलीमा फरमाती है कि वाली जाओ मैं अपनी किस्मत पर, मेरी किस्मत इतनी बुलंद हो गई। आप फरमाती मैं हुजूर को लेकर आई, हजरे अस्वद के पाई, हजर के पास आई, पत्थर के पास आई। मैंने सोचा इसके हुजूर को भी, इस अब्दुल्लाह बिन मुत्तलिब के पोते को भी हजरे अस्वद का बोसा दिला दूं। अब आप फरमाती हैं मैंने हुजूर को लिया, पीछे सर की तरफ अपना हाथ रखा, कमर के पास हाथ रखा और जैसे ही झुकाती हूँ कि ये बच्चा इस पत्थर को छू ले। आप फरमाती मैंने क्या देखा, हुजूर बढ़ने वाले ही थे कि हजरे अस्वद निकल कर हुजूर के लब को छूम लेता है, हजरे अस्वद हुजूर के लबों को छूम लेता है। प्यारी इस्लाम की प्यारी मोहम्मद शहजादी जनाब हलीमा फरमाती है हो ना हो ये बहुत बाबरकत वाला बच्चा है जिसकी आने से शहर मक्का में धूम मची हुई थी, शहर मक्का में हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। जनाब आमिना फरमाती हैं कि हुजूर की विलादत के पास बाद आस पास की औरतें मेरे पास आती हैं और कहती हैं आमिना तुम्हारे घर सुबह बच्चा पैदा हुआ ना। आपने कहा हाँ सुबह शादी के वक्त, अब तो सूरज निकल चुका है, अब तो चिराग बुझा दो, अब चिराग क्यों जलाती हो। आप फरमाती हैं चिराग ना तो कल रात में जल रहा था, ना सुबह जल रहा था और ना अब जल रहा था। मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में सिराजुल मुनीर मौजूद है, नूर वाले मौजूद हैं। प्यारी इस्लाम की प्यारी मोहम्मद शहजादी हो जनाब दाई हलीमा सादिया फरमाती हैं अब निकली, अब अपने कबीले की तरफ जा रही हूँ। जनाब आमिना की आंखों में आंसू भर चुके थे, बहुत कीमती अनमोल बेटा था ना। आप फरमाती हैं कि हलीमा इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करना, पहले इसे देखना बाद में दुनिया के काम देखना, और तू लेके तो जा रही है मेरे बेटे को, लेकिन जब वापस निकल आएगी तो ये
تجھے بہت دولت دوں گی، میرے پاس دینے کے لیے تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جناب حلیمہ کا جواب سنیے اور قربان جائیے، جناب حلیمہ فرماتی ہے آمنہ جو تو نے مجھے نہیں، تو نے جو پوری دنیا والوں کو دیا ہے وہ تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا، تیرے سوا کوئی ماں نہیں دے سکتی۔ اے آمنہ تیرا احسان ہے ہم پر، تیرا کرم ہے ہم پر، مجھے دنیا کی دولت نہیں، مجھے سب سے بڑی دولت مل چکی ہے۔ جناب آمنہ فرماتی ہے آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے کیونکہ شوہر سے تو جدا ہو چکی تھی، حضور تشریف لائے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب آمنہ کے شکم میں 4 مہینے فرماتی ہے مجھے خبر آئی، خبر آئی کہ تیرے شوہر انہیں فلاں جگہ دفنا دیا گیا۔ آپ فرماتی میں کھڑی تھی اور جب میں نے وہ خبر سنی اتنا صدمہ ہوا کہ کھڑے کھڑے میں زمین پر گرنے والی تھی، میرا زمین پر میں گرنے ہی والی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا گویا اندر سے کسی نے مجھے سہارا دے دیا ہے، مجھے زمین پر گرنے نہیں دیا ہے، وہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب آمنہ رو رہی ہے، دروازے تک آئی ہے، حضور جا رہے ہیں اور حضور بھی جناب آمنہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جناب حلیمہ فرماتی ہے کہ میں 5 سال 3 یا 5 سال کی 6 سال کی مدت بتائی جاتی ہے، اس کے بعد اس بچے کو واپس لا کر دے دوں گی۔ جناب عبدالمطلب چھوڑنے آئے، مکہ کے جو نیک فرزند تھے وہ چھوڑنے آئے۔ جناب حلیمہ فرماتی ہے میری سواری لاغر تھی، کمزور تھی، اب میں اسے لاغر نہیں کہتی، اب میں اسے کمزور نہیں کہتی، وہ عشق رسول میں کمزور ہو چکی تھی، وہ نبی کے عشق میں کمزور ہو چکی تھی کیونکہ وہ نبی کو پانا چاہتی تھی۔ دانا تو اسے کل بھی نہیں ملا تھا، آج بھی نہیں ملا تھا، لیکن جو عشق رسول اس کے اندر کم تھا آج وہ بھرپور ہو چکا تھا۔ وہ سواری جو پہلے آہستہ آہستہ آ رہی تھی اب اس میں اتنی توانائی، اتنی طاقت، اتنی قوت آ گئی کہ جیسے ہی میں حضور کو لے کر اس سواری پر بیٹھتی ہوں، جتنی دائیاں ایک رات پہلے نکل چکی تھی ساری سواریوں کو یہ پچھاڑ دیتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حلیمہ سواری تبدیل کر دی، کا سواری کی سواری اب آئی۔ آپ فرماتی ہیں جیسے ہی غور سے سنیں، آپ فرماتی جیسے ہی میری سواری قبیلے کے اندر داخل ہوئی، میرے قبیلے میں جتنی بکریاں تھی، میری جتنے چرند پرند تھے، جتنے مویشی جانور تھے، سب میری راہ تکنے لگے تھے۔ بہت سبحان اللہ، میری راہ پر انتظار کرنے لگے تھے۔ اور جیسے جیسے میں حضور کو گود میں لے کر اپنے قبیلے کے اندر داخل ہو گئی تھی تو حضور کبھی یہاں دیکھتے، کبھی وہاں دیکھتے، کبھی وہاں دیکھتے، کبھی وہاں دیکھتے، یعنی کہ جتنے استقبال کرنے والے جانور چرند پرند موجود تھے حضور کی نگاہ سب پر پڑتی جا رہی تھی۔ بہت سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہو میری پیاری اسلام کی پیاری مقدس شہزادی ہو، جناب حلیمہ فرماتی ہے میرا گھر سیاہ کال کوٹھی تھا، میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں ایک دیا روشن کر سکوں۔ آپ فرماتی ہے جیسے ہی میرے شوہر نے گھر کا کیواڑ کھولا اور میں نے قدم کو اپنے گھر کے اندر رکھا، میرا گھر نور سے منور ہو گیا، میرا گھر میں چہل پہل ہو گئی، میرا گھر نور سے نکھر گیا۔ آپ فرماتی ہیں گھر کا دروازہ اگر بند کر کر 1 ہفتے کے لیے اگر باہر جاؤ، کتنا بھی صاف کیوں نہ کرو، 1 ہفتے بعد جب گھر آؤ تو گھر میں گندگی ہو جاتی ہے، دھول مٹیاں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ فرماتی ہیں روزانہ میرے گھر میں دھول مٹیاں ہوا کرتی تھی، آنگن میں پتیاں بکھری ہوا کرتی تھی، لیکن آج جب میں کچھ دنوں کے بعد اپنے گھر آئے تو میرا گھر اتنا خوبصورت، اتنا صاف نظر آ رہا تھا، اتنا صاف نظر آ رہا تھا کہ پورے شہر میں کسی کا گھر اتنا خوبصورت نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ فرماتی ہیں میں اپنے گھر لے کر گئی، حضور کو لے کر گئی تو آپ فرماتی میرے پاس 7 بکریاں تھیں، لیکن ان بکریوں میں اتنا اضافہ ہو گیا، بکریوں نے اتنے بچے دیے کہ 7 بکریاں 700 بکریوں میں تبدیل ہو گئی۔ آپ فرماتی ہیں پہلے میں 7 بکریوں کو چارہ دے نہیں سکتی تھی، کھلا نہیں سکتی تھی، آج میں 700 بکریوں کو کھلا رہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں پیاری اسلام کی پیاری مقدس شہزادیوں، جناب دائی حلیمہ فرماتی ہیں مجھ پر دنیا کی عورتیں رشک کرتی تھی، آج وہی ہو رہا ہے نا، ہم در در پر جناب حلیمہ کا نام لیتے ہیں، بہت اعلیٰ قسمت والی خاتون ہے، بہت مرتبے والی خاتون ہے وہ، جنہوں نے حضور کی پرورش کی ہے، اپنا دودھ پلایا ہے، حضور کے تلووں کو دھویا ہے، حضور کی پیشانی کو چوما ہے۔ جناب دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کا منظر ایسا تھا، آپ فرماتی ہیں
गरीबी थी, मैंने दुपट्टे चादरों का पालना झूला बनाया और बीचे बीच अपने घर में झूला बनाती। उस जगह मैंने हुजूर का झूला बनाया था। अंदर जाऊं तो भी हुजूर नजर आए, बाहर रहूं तो भी हुजूर नजर आए, छत पर जाऊं तो भी नजर आए, पकड़ो पैसा नहीं आया, पकड़ो पैसा नहीं आया, बाएं जाऊं तो भी उन्हें देखूं। आप फरमाती हैं घर का काम करती करती और काम छोड़कर उन्हें देखने लगती, छत पर जाती कपड़े सुखाने, छोड़कर आकर उन्हें देखने लगती। आप फरमाती हैं दाएं जाऊं तो उन्हें देखूं, बाएं जाऊं तो उन्हें देखूं। यहाँ तक सुन लीजिए, जनाबे दाई हलीमा फरमाती हैं आंखें बंद हैं लेकिन आमिना का चेहरा आंखों पर है, आमिना का चेहरा आंखों पर है। तो आप खुली आंख से भी चेहरा देखूं और बंद आंख से भी चेहरा देखूं। आप फरमाती हैं जनाबे दाई हलीमा सादिया फरमाती हैं आप चादर का मैंने पाना बनाया, उसमें लेटी थी, मुझे होश नहीं, ना खाने का होश, ना पीने का होश, ना सोने का होश, ना कहीं आने जाने का होश। मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया क्योंकि जितना देर मैं लोगों से मिलती मेरा दिल बेचैन होता कि जाकर पहले अपने लाल को तो देखूं, उसे देखूं तो मुझे सुकून मिल जाता। आप फरमाती पहले मैं भूखी रहती थी, खाने को तरसती थी, लेकिन आज ऐसा है कि जब भी भूख लगे और जब मैं उस मोहम्मद अरबी के चेहरे को देख लूं मेरी भूख मिट जाया करती थी। प्यास लगे उन्हें देखूं तो मुझे पानी मिल जाता था। प्यारे इस्लाम की प्यारी मुक़द्दस शहज़ादियों, आप फरमाती हैं चादर में लिटाई हूँ मैं और मेरी बेटी शीमा, आपकी बेटी का नाम शीमा था। आप फरमाती मैं और मेरी बेटी शीमा झूला झूला रही थी और जितनी मोहब्बत मैं करती थी ना उतनी वो भी मोहब्बत करती थी। आप फरमाती हैं मैं झूला झूला रही थी, झूला झूलाते 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 आंख लग गई, नींद का गलबा खाली हो गया, पालना छूट गया और मैं सो गई। जब मेरी झटके से दोबारा आंख हुई तो मैं क्या देखती हूँ, दिखाई तो कोई भी नहीं दे रहा है लेकिन झूला झुलाया जा रहा है, नजर तो कोई नहीं आ रहा है लेकिन झूला झुलाया जा रहा है। और क्या देखती हूँ हुजूर की आंखें खुली हुई है, लब मुस्कुरा रहे हैं और हाथों को हुजूर ऊपर और नीचे कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए शायर फरमाते हैं प्यारी सूरत हंसता चेहरा, प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुंह से झड़ते फूल, नूर सरापा चांद सा चेहरा, अल्लाह का वो रसूल का। सुभान अल्लाह। आप जानते हो प्यारी बहनों, जनाबे दाई हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं क्या देखती हूँ कि हुजूर मुस्कुरा रहे थे ऐसा कि खिलखिलाने की आवाजें आने लगी थी। आप फरमाती हैं पहली बार मैंने खिलखिलाहट वाली आवाज को सुनी, मैंने ये सोचा, मैं सोचने लगी इस बात पर आमिना का लाल मुस्कुरा रहा है, आखिर बात क्या है, हाथों को ऊपर नीचे कर क्यों रहा है। अंदाजा लगा कर देखो ना, आपका और मेरा बच्चा साल भर का होता है और अगर वो ऐसी हरकतें करे तो कितना दिलकश लगता है, कितना अच्छा लगता है। हम अपने बच्चे को देख के सारा गम भूल जाते हैं। किसी गैर का ही बच्चा ले लो, हमारा और आपका तो बहुत दूर की बात है, अगर इसी महफिल में किसी का बच्चा आ जाए 6 से 7, 8, 9 साल भर का हो और बच्चा आपको देखकर मुस्कुराए तो आपके लबा पर भी मुस्कुराहट आई जाएगी। वो बच्चा आपकी तरफ देखकर इशारा करे तो आप भी देखकर इशारा करने लगोगे। अगर वो बच्चा बहुत ज्यादा खिलखिलाता है तो सोचते हैं किस बात पर ये हंस रहा है, हमें देखकर हंस रहा है, क्या बैंक में नहीं जा रहा पैसा। फरमाती है कि मैं देखती हूँ हाथ पाँव को इशारा करता है और खिलखिलाहट की आवाज तो मैं सोचने लगी किस बात पर इसने खिलखिलाया, किस बात पर इसने मुस्कुराया। आमिना जमीन पर क्या तलाश करती है, पालने में क्या तलाश करती है, इसके मुस्कुराने की वजह आसमान पर है। जमीन पर किसी ढूंढ रही है। आपने फरमाया जब मैंने आसमान पर देखा तो क्या देखती हूँ, हाथ ऐसा हुआ, उंगली ऐसा हुई तो चांद सितारे यहाँ आ गए, ऐसा इशारा कर दिए तो यहाँ आ गए। और जिस बात पर हुजूर ने खिलखिलाया था वो बात ये थी, वो मौजिज़ा ये था कि जब हुजूर ने ऐसे इशारा कर दिया तो 2 टुकड़े हो गए, एक चांद यहाँ आया और एक चांद यहाँ आ गया। जानते हो प्यारी बहनों, हिंदुस्तान का एक बादशाह उस दौर में था, उसने अपनी आंखों से देखा कि चांद आधा हो चुका है। कौन सुभान अल्लाह। उसने सबको बुलाया, देखो देखो चांद आधा है, चांद आधा है। पूरी दुनिया में हलचल हो गई और हुजूर ने जब ऐसे किया तो चांद आधा यहाँ आधा वहाँ हो गया। जनाबे हलीमा फरमाती हैं कुछ देर के बाद उसने मिला दिया। कौन सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के एक बादशाह था, उसने जैसे ही ये देखा चांद उसके सामने अलग हुआ, उसके सामने एक हो गया।
ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अगर चांद हमको हमारे घर से नजर आए ना, तो जब देखना गौर से, बीच चांद में एक हल्की सी लकीर सी आती है, एक लाइन जैसा टेढ़ा मेढ़ा आता है। ये कब हुआ था? हुजूर ने चांद से खेला था। और सुभान अल्लाह। आप जानते हो, किसी ने कहा, अरे तुम लोग गली गली में उनकी मिलाद मनाते हो, झंडे लगाते हो, जश्न करते हो, वो 1400 साल पहले शहर मक्का में पैदा हुए, तुम 1400 साल बाद तक उनका जश्न मना रहे हो। देखो दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है, दुनिया कहाँ चांद पर चली गई है, दुनिया चांद पर जाती है। तो उलमाए किराम वो आलिम साहब ने जवाब दिया, अरे भाई सुनना, पहले 1400 साल बाद आज दुनिया चांद पर गई है, लेकिन 1400 साल पहले चांद जमीन पर आया था। प्यारे इस्लाम की प्यारी मुक़द्दस शहज़ादियों, जनाब दाई हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं अपने घर के दरवाजे पर हुजूर को गोद में लेकर बैठी थी। उम्र शरीफ 6 या 7 महीने शरीफ की बताई जाती है। आप फरमाती हैं, गोद में लेकर बैठी हुजूर को जनाब दाई हलीमा ने सफेद रंग का कुर्ता पहनाया था। बहुत हुजूर से प्यारे नजर आ रहे थे। आप फरमाती घर की दहलीज पर लेकर बैठी थी, शाम का वक्त था, बकरियों का रेवा, यानी कि पूरी इकट्ठा बकरियों के झुंड को रेवा कहा जाता है, का एक चराने वाला बकरियों को लेकर जा रहा था। और मैं क्या देखती हूँ कि बकरियां जा रही हैं और पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हैं। आप फरमाती, शायद सब मेरी किस्मत पर नाज करे, ये बकरी मुझे देख रही है। आप फरमाती, मैं भी उस बकरी को देखने लगी, लेकिन अगर मैं इससे देखूं तो इसकी और मेरी निगाह मिलेगी, तब हम दोनों फैसला करेंगे कि हमने एक दूसरे को देखा। लेकिन मैं इसे देख रही हूँ, ये किसी और को देख रहा है, तो मैंने ये देखी। दाई हिमा फरमाती, मैं ये देखती हूँ, मैं तो बकरी को देख रही हूँ, लेकिन बकरी किसी और को देख रही है। आप फरमाती हैं, जब मैं बकरी को गौर से देखने लगी, तो मैं क्या देखती हूँ कि वो बकरी दौड़ते 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 तेज रफ्तार में, हिरन की रफ्तार में दौड़ते दौड़ते आती है, और मेरी गोद में जो बच्चा था उसकी पेशानी को चूम कर चली जाती है, पेशानी चूम कर चली गई। आप जानते हो प्यारे इस्लाम की प्यारी मुक़द्दस शहज़ादियों, जनाब सैयदा आमिना का वो लाल ऐसा लाल है जिस लाल से अल्लाह ने सबसे ज्यादा मोहब्बत की है। कोई कितनी मोहब्बत का दावा क्यों ना करे, कोई अपने आप को कितना ही क्यों ना बताए, हम बहुत मोहब्बत करते हैं हुजूर से, लेकिन जितनी मोहब्बत अल्लाह ने हुजूर से की है उतनी कोई कर ही नहीं सकता, कोई इतनी मोहब्बत हुजूर से कर ही नहीं सकता। और जितनी हुजूर ने अपने रब से की है उतनी कोई और अल्लाह से मोहब्बत कर नहीं सकता। आप जानते हो प्यारे इस्लाम की प्यारी मुक़द्दस शहज़ादियों, जनाब दाई हलीमा सादिया आप बयान फरमाती हैं कि मेरे घर में हुजूर हैं। एक औरत आई, दौड़ते हुए रोते हुए, माँ मेरा बच्चा लाइलाज मर्ज में गिरफ्तार हो गया, मदद करिए। आपने फरमाया पहले मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे कोई पूछता नहीं था, मुझसे लोग दूर भागते थे, लेकिन अब अल्लाह ने उस बच्चे के जरिए दुनिया को मेरी चौखट पर लाकर रखा। और अभी क्या, क़यामत तक आप और हम दाई हलीमा सादिया के दर के सर बन चुके हैं, उनकी चौखट पर अपने सर को रखते हैं, उनके नालैन को, अपनी धूल को अपनी आंखों पर सुरमा लगाते हैं। ऐसी बाबरकत वाली खातून जनाब हलीमा सादिया है। आप फरमाती हैं, मैंने उससे कहा कि वही औरत थी जो पहले मेरे घर कभी नहीं आती थी, मेरी गरीबी की वजह से कभी नहीं आती थी, आज मेरे घर पर मदद मांगने आई है। मैंने उससे पूछा, बता कैसी मदद करूं? अर्ज करती है, कई साल के बाद एक बेटा हुआ, ला इलाज मर्ज में गिरफ्तार है, इसे कोई अच्छा नहीं कर सकता है। हलीमा, तू जिस बच्चे को लाई है ना, वो बहुत बाबरकत वाला बच्चा है, उस बच्चे का पैर का धोवन मुझे दे दे, पैर का धोवन दे दे। वो जनाब दाई हलीमा फरमाती, मैं मुस्कुराने लगी, कितनी बरकत वाला बच्चा, आपने हुजूर के कदमों को लिया। और सुभान अल्लाह, कष्ट तो वो दौर भी कितना मुकद्दस दौर था, वो दौर भी कितना हसीन था, और आज का दौर भी बहुत अच्छा है। अल्लाह ने जब हमें पैदा किया, जब उसकी रजा थी, उसका शुक्र अदा करते हैं। आप फरमाती, कष्ट यानी
चौड़े बर्तन को तश्ते कहते। आपने फरमाया मैंने उसे लिया और पानी लिया लोटे में और हुजूर के कदमों को तश्ते में रखती हूँ और धीरे धीरे धो रही थी, तश्त धो रही थी। और जब मैंने वो पैर का धोवन उस खातून को दिया, उसने अपने बच्चे को पिलाया तो पूरी जिंदगी कभी बीमार नहीं हुआ। और जब बड़ा हुआ तो अपने वक्त का आलिम बन गया था, अपने वक्त का सहाबी बन गया था। आप फरमाती हैं अब रोजाना मेरे दरवाजे मेला लग जाता, हलीमा पैर का धोवन दे दो, हलीमा पैर का धोवन दे दो। आप फरमाती जब कोई उनकी तारीफ करता तो मैं बहुत खुश हो जाया करती थी, जब मेरी चौखट पर कोई उनका सदका मांगने आए तो मैं बहुत खुश हो जाया करती थी। मैंने दुआ की कि ए अल्लाह कयामत तक जो इस बच्चे का सदका मांगे तो उसे आबाद कर देना, ए अल्लाह तरक्की दे देना। आज वही है ना, मुझ में कोई बात नहीं, आप में कोई बात नहीं है, कोई बात हम में नहीं है, लेकिन ये करम है आका के बात अब तक बनी हुई है, ये तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। मेरी है आपकी और मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, कोई मर्तबा नहीं, लेकिन हाज़ा मेरे फज़ली रब्बी, ये फज़ल मेरे रब का है। और सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी हो रही थी, बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने क्या किया, अपने घर के आगे हौज खुदवा दिया, हौज समझते हैं ना, हौज खुदवा दिया, उसमें पानी था। मैंने हुजूर को लिया और कहा कानों में चुपके से, ए बेटे अपने नूरानी कदमों को इसमें डाल दे। और सुभान अल्लाह। आप फरमाती हुजूर छोटे से हैं, अपने कदमों को वो पानी में लहराने लगे, अपने कदमों को पानी में डुबोने लगे। अब अंदाजा लगाओ, बताने में इतना अच्छा लग रहा है, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, जिसने देखा होगा तो उनका क्या आराम है। आप फरमाती हैं हुजूर पैर हिलाने लगे जैसा छोटा बच्चा अगर डिश में पानी भरा देखे हाथों को मारने लगता है, छप छप बच्चे करते हैं, पानी मुंह पे आने बच्चे बहुत खुश होते हैं। हुजूर उस हौज में पैरों को फिराने लगे, जब छींटे आने लगी तो हुजूर मुस्कुराने लगे। आप फरमाती हैं मैंने फरमा दिया जिसे जितना पानी चाहिए लेकर जाओ, जो जितना पानी लेकर गया और जिसने पिया, बीमार पिया तो शिफा मिल गई, औलाद ने पिया साहिब औलाद बन गया, कर्ज करे दबे थे पिया तो कर्ज से मकरूज हो गए, अरे जो गरीब थे वो मुफलिस हो गए, जिसकी जो तमन्ना थी अल्लाह ने पूरी फरमा दी। जनाबे दाई हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं इसे अपने से कभी जुदा ना करूं। जनाबे जब दाई हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरे घर नबियों का ताजदार जलवा अफरोज है, तो चांद सितारे पीर के दिन चांद सितारे शादी के वक्त मेरे घर पर आया करते थे और मुझे दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन सलाम पढ़ने की आवाजें आया करती थी, नात पढ़ने की आवाजें आया करती थी। आप जानते हो जनाबी दाई हलीमा सादिया फरमाती है, अब इसी वाक़े पर बयान इख्तिताम करती हूँ। आप जानते हो जनाबे दाई हलीमा सादिया फरमाती हैं लोगों के बच्चे महीनों में बड़ा करते थे, लेकिन आमिना का लाल दिनों में बड़ा करता था। सहजिस में तंदुरुस्त और सुहान, जुल्फे खूबसूरत भीनी भीनी खुशबू आती थी। और हुजूर जब कुर्ता और पैजामा और छोटी सी नालैन पर पहनकर जब रास्ते में चला करते थे तो आसमान साया किया होता था, बादल साया किया रहता था। आप फरमाती थी कि वो नन्हा सा बच्चा 5 साल का बच्चा जब कुर्ता पैजामा पहनकर चले तो जो जानवर चरित परित शजर नजर सब हुजूर को कदमा के जाया करते थे। जनाबे हलीमा फरमाती है मेरे बच्चे रोजाना जब नए बकरियां चलाने जाया करते थे। अब एक दिन नबियों का इमाम आमीना का लाल अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने अर्ज फरमाया अम्मी मेरे भाई भी हम सुबह वहाँ जाते हैं। मैंने कहा बेटा वो जंगल में बकरियों को चलाने जाते हैं, अम्मी जान मुझे भी इजाजत दीजिए ना, मैं भी जंगल में बकरियां चलाने जाऊँ। बहुत सुबह बकरियां आप जानते हो जिस घर में बकरियां होती वो घर में कभी फाका नहीं होता, उस घर में बरकत होती है। अगर घर में बताया जाता है अगर घर में मुफलिसी है रिस्क में बरकत है तो बकरियां पालनी शुरू कर दो। बकरियां पालना हर अंबिया की सुन्नत है। जनाबे दाई हलीमा से हुजूर ने और फरमाया अम्मी मेरी भाई बहन सुबह कहाँ जाते हैं? जनाबे दाई हलीमा फरमाती है बेटा वो जंगल में बकरियों को चलाने जाते हैं। आइए कहा अम्मी जान खामोश हो जाओ सब, बैठ जाओ बच्चे सब, बैठो हम लोगों
آپ جانتے ہو کہ حضور نے کہا کہ امی جان میں بھی چاہتا ہوں. بی بی حلیمہ نے اجازت دے دی. اب حضور جنگل میں بکریاں چرانے جائے, گھر سے باہر ہی نکلے. ساری بکریوں کا ریوا, تمام بکریاں آگے, حضور پیچھے ہیں. اب ہاتھا جا رہا ہے, بکریاں نہ آگے بڑھتی نہ پیچھے, نہ یہاں نہ وہاں. دائی حلیمہ مسکرا کر کہتی ہے بیٹا یہ بکریاں محمد کے آگے نہیں چلیں گی, محمد کو آگے کرو یہ اپنے آپ چلنے لگیں گی. حضور آگے آئے, بکریاں اپنے آپ چلنے لگی. اب جنگل میں گئے, وقت نہیں ہے ورنہ شق صدر کا پورا واقعہ بیان کرتی. کیا سن لو کہ شق صدر 4 بار ہوا تھا, سینے کو چاک کیا گیا تھا جنگل میں, حضور کا پہلی مرتبہ. یہ عالم جب ہوا تو حضور کو بخار چڑھی. اب بخار بھی ایسی کہ روح مصطفیٰ پر چڑھی تو اترنے کا نام ہی نہیں لیا. حضور کو بخار آ گیا. ماں حلیمہ نے کہا آپ نہیں آؤ گے جنگل میں بکری چرانے. 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا. جنگل کا سارا عالم دیدار کے لیے پریشان. سارے جانور شیر کے پاس آئے. شیر تو عادت خور جانور ہے, ہمارا راجا ہے نا, اتنے دن سے حضور نہیں آئے, مجھے خبر نہیں. اور مجھے خبر ہے میں کچھ کرنا. ٹھیک ہے کلانے تو دائی حلیمہ کے بچے کو. اب دوسرے سے دائی حلیمہ کے بچے آئے. شیر نے ان تمام بکریوں کے 700 بکریوں کے جھرمٹوں سے سب سے موٹی اور تازی بکری کو چرا لے گیا. چوری کرنا اور کھانا الگ ہوتا, کھا تو وہی سکتا وہ کھا, لیکن چرایا, لے کر چلا گیا. بچے شیر کو دیکھ کر بھاگے. امی جان غضب ہو گیا, ہماری ایک بکری کو شیر لے گئے. یہ سننا تو حضور مسکرانے لگے. 5 سال کا بچہ مسکرانے لگا کہ بکری کون لے کے گیا, کیوں لے کے گیا. تو امی گھبراؤ نا, مجھے اجازت دو, کل جا کر بکری واپس لے کر آؤں گا. سبحان اللہ. دوسرا دن ہوا. اب وہ شانہ لباس, بادشاہوں والا لباس, کرتا پیجامہ, سر پر چھوٹا سا امامہ, چھوٹی سی نالین پہن کر حضور جنگل میں گئے. تو سبحان اللہ, ایسا لگا کوئی بہت بڑا بادشاہ, کیا بادشاہی تشریف لا رہے تھے. حضور تنہا ہے. کس کی مجال جو میری امی کی بکری کو لے کر گیا. آپ جانتے ہو جنگل بالکل سونا, جیسے اس میں کوئی تھا ہی نہیں. لیکن جیسے ہی آمینہ کا لال جنگل میں پہنچا, پورا جنگل ہرا بھرا ہو گیا. کوئی یہاں سے نکلتا, کوئی وہاں سے, کوئی وہاں سے, کوئی وہاں سے. چرند پرند جو اوپر بیٹھے وہ سب نیچے آ گئے تھے. کبھی کوئی جانور یہاں سے, کوئی وہاں سے, سب حضور کو گھیر لیے. تو سبحان اللہ. اس کے بعد حضور نے کہا کس نے میری بکری کو چرا کر لے کر گیا. تو تمام جانور ہٹے اور شیر بکری سمیت سامنے آ گیا, قدموں میں ڈال دیا اور رونے لگا. باقاعدہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. آقا وہ جرات میں نے کی, میں نے اسے رکھا, لیکن یا رسول اللہ ایک چوٹ نہیں پہنچائی. آپ جانتے ہو رات بھر بکری شیر کے ساتھ کھیل رہی ہے. کھیلنا, یہ بکری اور شیر کی دوستی حضور کے دور سے ہی ہوئی ہے. رات بھر شیر بکری کے ساتھ کھیلا, حفاظت کیا. حضور کو دے دیا. آقا نے فرمایا کیوں لیا تو نے میری بکری کیوں لیا. آقا آپ کئی دن سے جنگل میں تشریف نہیں لائے تھے, ہم آپ کے دیدار کے لیے پریشان ہو گئے تھے. میں نے یہ سوچا مجھ جیسے اگر میں آپ کی بکری چراؤں گا تو مجھ جیسے آدم خور جانور سے بکری لینے کوئی معمولی انسان نہیں آئے گا تو اللہ کا نبی ہی آئے گا. میں آپ کو آپ کی بکری بھی دے دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا دیدار بھی دے دوں گا. اس لیے شاید فرماتے ہیں بکری کے ساتھ شیر ببر کھیلنے لگا, بکری کے ساتھ شیر ببر کھیلنے لگا, جب بکریاں نبی نے چلانا شروع کیا. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کا دربار ایسا ہے کہ پہلے تو ان سے محبت کوئی کرتا نہیں ہے, اور جب کرتا ہے تو عمر فاروق بن جاتا ہے. پیارے اسلام کی پیاری مقدس شہزادیوں, جناب دائی حلیمہ فرماتی میں نہیں آؤں گی, اتنی غریب ہوں کہ اپنے بچوں کا تو پیٹ بھر نہیں سکتی, دوسرے کے بچوں کو کیا دودھ پلاؤں گی, دوسرے کے بچے کی کیا پرورش کروں گی. پیارے اسلام کی پیاری مقدس شہزادیوں, ساری دائیاں کہتی حلیمہ چلو نا. آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گی. جناب حلیمہ نے طے کر لیا تھا میں نہیں جاؤں گی مکہ, میں بچوں کو لے کے نہیں جاؤں گی, لیکن ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے, ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے. پیارے اسلام کی پیاری مقدس شہزادیوں, جناب دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں مانو کوئی چیز میرے دل کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی, کوئی کھینچ رہی تھی. نہیں چاہ کر بھی میں چاہت
थी तो भी मैं तैयार हो जाती हूँ। आप फरमाती हैं पहले तो मेरा इरादा जाने का नहीं था, लेकिन मैं क्या देखती हूँ, सुबह से जब सारी ऊँटनियाँ शहर मक्का के लिए निकलती थी तो मेरी ऊँटनी बेचैन सी नजर आ रही थी, अंदर बाहर हो रही थी, लेकिन मैं उसकी कैफियत को समझ नहीं पाई। उसके बाद जब मैंने शौहर से बात किया कि चलो ठीक है चलते हैं, हम भी मक्का शरीफ चलते हैं, शायद किसी बच्चे के आने से हमारी मालदारी हो जाए, हम दौलतमंद हो जाए। इसीलिए कहा जाता है जबान से हर वक्त हम जो बुरे अल्फाज निकाल देते हैं ना, नहीं निकालना चाहिए। कभी कभी कबूलियत की घड़ी होती है और हमारे मुंह से निकला हुआ लफ्ज वो पूरा हो जाता है। हमेशा अच्छा अल्फाज कहो, हमेशा अच्छी सोच रखो, अल्लाह उसे पूरा फरमा देगा। जनाब हलीमा फरमाती हैं मेरे दो बेटे थे, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा छोटा था, बेटी बड़ी थी। मैंने अपने दोनों बच्चों को लिया। आपके शौहर का नाम हारिस है। आपके शौहर और आपकी ऊँटनी, आपने जैसी सवारी किया तो आप फरमाती हैं ऊँटनी में जान आने लगी थी, उसकी बेचैनी खत्म होने लगी थी, क्योंकि इंसान तो मोहब्बत करते हैं अल्लाह के महबूब से, इंसान से ज्यादा जानवर मोहब्बत करते हैं। आप जानते हो, आप फरमाती हैं मैं सवारी पर बैठी, सारी दाइयाँ पहले जा चुकी थी, पहले मुझसे पहले निकल चुकी थी, मुझसे पहले पहुंच चुकी थी, और सारी दाइयाँ रईस घराने के बच्चों को लेती हैं, मालदार घराने के बच्चों को लेती हैं। जब मैं आखिर में पहुंची तो क्या देखती हूँ, रईस घराने के बच्चे जा चुके हैं। जिन घर में बच्चे मौजूद हैं वो घर वाले मुझे बच्चा देते ही नहीं। और मौला की शान देखो, सारी दाइयाँ जनाब अब्दुल्ला के घर गई, किसे जनाब अब्दुल्ला ने बच्चा देने से इनकार कर दिया और कुछ दाइयों ने लेने से इनकार कर दिया। और सुभान दाइयों जो दाइयाँ ये कहती कि माज़अल्लाह इनके वालिद नहीं है, हमें हदिया नहीं मिलेगा, उन्होंने जनाब अब्दुल्ला ने कर दिया। और जो दाइयों ने चाहत जाहिर की कि हम ले लेते हैं, तो जनाब अब्दुल मुतल्लिब फरमाते हैं पहले मेरे पोते को दूध पिलाओ, अगर मेरा पोता दूध पिएगा तो ले जा सकते हो, वरना नहीं ले जा सकते। बहुत सुभान अल्लाह। जब दाइयों ने दूध पिलाया तो मेरे आका दूध नोशी नहीं फरमाते, ना आंखें खोलते, ना मुस्कुराते, ना दूध नोश फरमाते, दाई वापस चली गई। अब यहाँ दाई हलीमा को कोई अपना बच्चा नहीं दे रहा है। जनाबे दाई हलीमा सादिया, आपसे किसी ने कहा जाओ अब्दुल मुतल्लिब के घर, उनका पोता है, यतीम है, उसे ले लो। आपने फरमाया पहले मैंने कहा नहीं, मैं यतीम बच्चे को नहीं लूंगी, मैं उसे पालूंगी तो मुझे मिलेगा क्या। आप फरमाती मैंने इरादा कर लिया कि मैं उसे नहीं लूंगी, लेकिन आप फरमाती हैं कि एक दिल कहता हलीमा ना ले और 100 दिल कहता हलीमा उसे ले ले उस बच्चे को जाकर ले ले, हलीमा जाकर ले ले। आप फरमाती हैं चरिंद परिंद गुजरते तो ऐसा लगता मुझसे वो कह रहे हलीमा जाओ उस बच्चे को ले ले, जानवर गुजर रहे तो ऐसा लगता कि कह रहे हलीमा उस बच्चे को ले ले। मुझे जानवर देखते और मुझे देखने के बाद वो जानवर जनाब आमिना के घर को देखा करते थे, मैं समझ नहीं पाती थी आखिर बात क्या है। जनाब दाई हलीमा फरमाती है कुछ इशारे को मैं समझने लगी, क्योंकि मैंने फिर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह बरकत का सामान मैसर फरमा, रहमत का सामान मैसर फरमा, मेरी मुफलिसी का सामान मैसर फरमा। आप ये दुआ फरमाई रही थी। आप फरमाती हैं मेरे कदम अपने आप जनाब अब्दुल मुतल्लिब के घर की तरफ बढ़ने लगे। आप आई, हुजूर अंदर थे, बाहर जनाब अब्दुल मुतल्लिब से मुलाकात हुई। कहा अब्दुल मुतल्लिब मैं कबीले बनी हवाज़न से हूँ, कबीले सादिया से ताल्लुक रखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पोते को मैं ले लूँ।
आप जानते नहीं पड़े दुआ हो रही है ना, चुपचाप नहीं बैठ सकते 2 मिनट। आप लोग कोई बोल रहे हो, यहाँ पर बात कर रहे लोगों को देखकर बात नहीं क्या तो सुनाई नहीं दे रहा सही से। बुजुर्ग ने यहाँ के सब हमारी यहाँ की हाजिरी को मदीने तैयबा की हाजिरी को कबूल फरमा। जितनी औरतें बच्चे बच्चा यहाँ से हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। मैं फिर मिलाद को हमारी निजात का जरिया बना। क़यामत के सदक़े तुझे हमें तमाम गुनाहों से हमारे हिफाज़त अता फरमा। या आलमीन दुनिया भर में जितने मुसलमान जिस कोई परेशानी को दूर कर। जितने मुसलमान होते बे औलाद होते साल बे औलाद बना। जितने कर्ज तले दबे उन्हें कर्ज से सुबह रोशनियां अता फरमा। अल्लाह तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के सदक़े तुझे हमें से जो बेनमाजी हैं नमाज का शौक और ज़ौक़ अता फरमा। जो नमाज पढ़ते हैं उनके टूटे फूटे सजदों को कबूल फरमा। हमारे सजदों में सजदे हुसैनी की तरह अता फरमा। हमारे सब्र में राही रसूल का सब्र अता फरमा। कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमेशा जो कुरान नहीं पढ़ते उन्हें कुरान सही तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। क़यामत के सदक़े तुझे हम जितनी औरतें यहाँ हाजिर हैं तमाम के शोहरों की जो में रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। जो लड़कियाँ हाजिर हैं उन लड़कियों को नेक सोने रिश्ते नसीब फरमा। छोटे छोटे बच्चे हाजिर हैं उनकी नसीबों को बुलंद फरमा। हम तमाम के भाई और बहनों पर फज़्ल करम अता फरमा। हम तमाम के वालिदैन का साया हमारे शरों पर कायम फरमा। या आलमीन दुनिया भर में जितने बीमार अस्पताल में या घरों में ज़ेर इलाज है या तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। तमाम बीमारों के पीछे अरबाज रहमत को शिफाए कामिला अता फरमा। उनके पीछे शहनाज़बाजी के भाई को शिफाए कामिला अता फरमा। इलाही आलमीन तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से हम पर आने वाली मुलाकात दरिया परेशानी से हमारी महफूज़ अता फरमा। जो मेरे घर वाला है तुम्हें घर नसीब फरमा। जो मेरे औलाद है तुम्हें औलाद नसीब फरमा। जिनके बेटे और बेटियां रिश्तों से महरूम है तुम्हें रिश्ते अता फरमा। अव्वल से लेके आखिर तक हम जितनी औरतों ने ज़रूरतों ने बच्चों ने लेकर नानी पाक हमने पाक जो भी हमने पढ़ा है अल्लाह उस पढ़ने को कबूल फरमा। जितने लोगों ने मिलकर इस महफिल का इंतजाम किया तुम तमाम के मदीने जाने का इंतजाम फरमा। उन तमाम के घरों पर रहमत बरकत अता फरमा। उन तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। जिस लड़की की काजिया की दरख्वास्त आती है मौला उनके बेकार हमको फराकी अता फरमा। करने में मेहनत के कुछ अता फरमा। और जिनको 1 रुपया भी लगा वो तमाम बच्चों की उम्र में बरकत चुपचाप खड़ी हो जा आंटी, सलाम हो रहा है। बच्चे को बांट दो ना। तू जाके उधर आगे बैठ।
अम्मी को दे आंटी, अम्मी को दे, अम्मी को दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम।